guys. So, magka-color tayo ngayon. Ang first na pa-coloran natin first. Ito wait. Ito. Ayan. Medyo tapos na po yan, pero gawin po natin. Lang po. Ayan na po. This brown. Nilutok na matapos. Wait lang guys. Tapos na. Ito yung resulta. Meron dyan, mama, yung ano. Yan. Yung walang suko. Like Yung walang suko na and reseta. subscribe.